Information der Polizei. Mari saya perkenalkan Anda dengan Jules. Kita sebut saja si Jul. Dia adalah seorang penyedia jasa telepon temani pulang, yaitu jasa di mana menemani orang dalam perjalanan pulang. Karena pada saat itu sedang banyak terjadi tindakan kriminal di jalanan. Jadi tugas Jul adalah menemani dan mengarahkan customernya agar tetap aman di jalanan melalui telepon. Für Ihr Anliegen müssen Sie die 115 wählen. Das ist Guten Abend, Sie sind mit dem Begleittelefon verbunden. Bitte, was mache ich denn? Was mache ich? Bleiben Sie ruhig. Sind Sie in Sicherheit? Ja. Jul yang malam itu menonton TV melihat berita tentang kasus pembunuhan berantai, di mana si pembunuh selalu menuliskan tanggal pembunuhan di dinding tempat kejadian tersebut terjadi. Sie bitte den speziellen Schnörkel am Malam itu, Jul kembali mendapat telepon dari seorang wanita bernama Clara. Awalnya, Clara tidak berbicara apapun di telepon. Setelah ditanya berulang kali oleh Jul, barulah Clara menjelaskan kondisinya saat ini, yaitu dia akan dibunuh malam itu oleh seseorang, karena tanggalnya sudah ditentukan oleh si pembunuh. Es glaubt mir sowieso niemand. Doch. Guten Abend, Sie sind mit dem Begleittelefon verbunden. Da Sie nicht antworten, frage ich Sie, werden Sie... Es ist zu spät. Zu spät? Clara mengetahui hal itu dari tulisan di dinding rumahnya, di mana di sana tertulis bahwa salah satu antara dia dan suaminya akan dibunuh pada hari itu. Jadi, menurutnya dia sudah terlambat untuk menelpon Jul, karena hari itu akan segera berakhir. Dan pembunuh itu disebut dengan nama Kalender Killer. Darauf. Er hat es an einer Wand geschrieben. Nein, nicht nötig. Der Kalenderkiller. Clara sudah mencoba untuk menceritakan hal tersebut kepada pihak kepolisian dan juga suaminya. Namun, pihak kepolisian menganggap Clara hanya berhalusinasi, sementara suaminya hanya menertawakan dan merasa malu atas cerita Clara yang tidak masuk akal tersebut. Sind Sie jetzt zu Hause? Ja. Aber sie haben mir nicht gegeben, weil er glaubt, dass ich mir das eingebildet habe. Jul terus melakukan pendekatan kepada Clara, termasuk mengkonfirmasi informasi yang dimilikinya, yaitu tentang Clara yang merupakan korban KDRT oleh suaminya sendiri. Karena cukup aneh suaminya membiarkan berjalan malam hari sendirian. Namun Clara merasa khawatir ketika tahu panggilan itu direkam oleh Jul. Ich hätte Ihnen das alles nicht erzählen sollen. Entschuldigung, Was tun Sie da? Diese Gespräche werden aufgezeichnet? Ja. Namun dengan pendekatan Jul yang baik, Clara menceritakan soal masalah KDRT yang menimpanya. Dia merasa sangat terpuruk dan stres dengan kondisinya saat ini, yang baru saja mengalami pelecehan oleh suaminya sendiri. Bahkan dia amat tersiksa ketika berpura-pura baik-baik saja saat berada di depan orang lain. Nein, noch gehen Sie nach Hause zu Ihrem Mann. Warum? Es tut mir leid. Dass man sich die Haut vom Leib reißen möchte. Bahkan diperlihatkan ada satu momen di mana Clara sangat dikekang oleh suaminya yang bernama Martin. Contohnya ketika Clara yang tidak diizinkan untuk bekerja kembali setelah menikah dengan Martin. Diketahui Clara mengidap gangguan disosiatif yang membuat dirinya selalu berhalusinasi. Salah satunya melihat ulat pada saat makan malam bersama Martin saat itu. Tindakan Clara membuat Martin merasa marah. Der mieseste Trick der Hölle ist... Wahlkampf gespendet. Nette Leute. Vielleicht, wenn Amelie in die Schule geht. Du, Merit, wenn klappt. Wiedersehen. Wiedersehen. Clara. Muss erst. Setelah makan malam itu, Clara dibawa ke suatu tempat yang eksklusif, di mana orang-orang di sana menggunakan topeng termasuk suaminya yaitu Martin. Terlihat di dalamnya para pria memperlakukan perempuan sebagai objek kepuasan. Tak lama setelah Clara minum, dia langsung pingsan dan sadar dengan kondisi dirantai di atas meja dan beberapa pria mengelilinginya. Vigo bleibt so lange, bis wir nach Hause kommen. Gib mir dein Handy. Welchen Wunsch Sie haben. Ich bin für Sie da. 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 Ich
Sejak kejadian itu, Clara memutuskan untuk tutup mulut karena tidak mau membuat anaknya merasa sedih dan malu. Sementara itu, Jules terus bertanya di mana posisi Clara saat ini. Akan tetapi, Clara tidak mau memberitahu. Tak lama setelah itu, masuk pesan bahwa Martin akan menuju ke tempat Clara. Clara menutup telepon sambil mengatakan bahwa dia akan dibunuh lebih dulu, entah itu oleh Martin atau oleh kalender killer. Lalu inilah yang dilakukan oleh Clara. Ich will nicht, dass Amelie erfährt, was er mir angetan hat. Wo sind Sie jetzt? Entschuldigen Sie. Bitte. Er wird mich töten. Der Kalenderkiller oder Martin? Di saat seperti itulah, Clara ingat apa yang dialaminya pada malam itu. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk kabur dari tempat itu. Meskipun sepanjang jalan dia berhalusinasi, dikejar-kejar oleh anggota klub rahasia itu. Setelah itu, Clara mencoba mengirim pesan kepada anaknya. Sementara itu, Jules terlihat gelisah karena takut Clara melakukan hal yang nekat. Bahkan saat ayahnya menelpon, Jules langsung marah dan merasa terganggu oleh telepon sang ayah. Namun, akhirnya Jules mengizinkan ayahnya untuk membantu mencari Clara. Ich wollte dir nur sagen, wie sehr ich dich liebe. Ich habe keine Zeit, ruf morgen wieder an. Wieso? Dem Vorfall mit Diana. Hör auf damit! Na gut, musst du wissen. Aber wenn das schief geht. Aber aus allem anderen hältst du dich raus, klar? Clara yang awalnya memutuskan bunuh diri, berubah pikiran karena muntah-muntah. Tak lama setelah itu, mengangkat telepon Jules yang terus menghubunginya dari tadi. Jules menjelaskan bahwa dia sering menerima telepon dari wanita yang mengalami KDRT. Namun, tak semua dapat dibantunya. Karena saat polisi datang, mereka menganggap masalah itu hanyalah sepele dan tak menghukum suaminya. Es ist 22:03 Uhr. Die nächsten Nachrichten hört ihr. Ich habe lange genug Frauen wie Sie am Telefon gehabt. War plötzlich alles halb so schlimm. Die Männer kamen davon. Clara juga mempertanyakan, kenapa Jules merasa peduli padanya, padahal Jules tidak mengenalnya sama sekali. Jules menjelaskan bahwa istrinya melakukan bunuh diri beberapa tahun yang lalu karena menderita depresi yang berat. Sejak saat itu, anaknya menjadi murung dan tidak bersemangat lagi. Weil sie eine solche Angst haben, dass die Lage eskaliert. Warum ist ihnen das so verdammt wichtig? Sie kennen mich doch überhaupt nicht. Und konnte man Ihnen helfen? Ja. Bei Diana war eine schwere Depression. Pada malam itu, ketika Jules sedang bertugas, dia menerima laporan kebakaran. Dan ternyata itu adalah di rumahnya sendiri. Hari itu, istrinya mencoba bunuh diri, sedangkan anaknya dikurung di dalam kamar agar tidak melihat. Lalu terjadi kebakaran karena anaknya bermain lilin. Namun istrinya tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan alasan itulah, Jules selalu berusaha peduli pada orang-orang yang membutuhkan. Beeilen Sie sich, es brennt. Ich höre Schreie. Sie kam ins Krankenhaus. Aber sie hatte keine Kraft mehr. Tiba-tiba, pisau di dapur Jules hilang, membuat Jules izin untuk mengecek sesuatu. Sementara itu, Clara lagi-lagi menemukan tulisan ancaman pembunuhan, seperti yang sebelumnya dia lihat di rumahnya. Di sana juga ada sebuah rekaman saat Clara dilecehkan oleh suaminya, dan Clara pun mulai berhalusinasi. Zeig dein Gesicht. Guck mich an. Clara. Guck mich an. Kembali lagi kepada Jules yang menaburkan pecahan kaca di depan pintu masuk rumahnya. Jules kembali menghubungi Clara. Clara mengatakan bahwa dia menduga dalang dari ancaman pembunuhan ini adalah Martin, suaminya sendiri. Karena hanya Martin yang selalu tahu di mana dia berada. Dan dia memutuskan untuk pulang dan menjemput anaknya. Sementara Jules menawarkan untuk menjemput di depan apartemen Clara. Hat gefragt, woher denn irgendjemand wissen soll, wann ich... Er nutzt meine Krankheit gegen mich. Wir treffen uns vor Ihrer Wohnung.
Di saat Clara akan meninggalkan tempat itu, datanglah seseorang. Sehingga Clara terpaksa bersembunyi dari orang tersebut. Sementara orang itu memeriksa tiap sudut rumah untuk mencari keberadaan Clara. Er ist da. Ist da jemand in Ihrem Haus? Hören Sie mich, Clara, bitte. Ternyata itu adalah ayah Jul yang sebelumnya ingin membantu Jul menemukan Clara. Tapi Clara yang merasa ketakutan terlanjur lari dan bersembunyi dari tempat itu. Ayah Jul juga curiga bahwa Clara hanya membohongi Jul. Ich stehe. Die Frau hat dich angelogen. Di saat lari itu, Clara kembali mengingat pelecehan yang dialaminya. Hingga tanpa sadar, dia jatuh dari sebuah tebing. Clara, ruf mich bitte zurück. Ganz ruhig, hey. Tak lama setelah itu, datanglah Martin ke tempat Clara sebelumnya berada. Namun, dia hanya menemukan jejak kaki Clara di salju di belakang rumah. Kembali lagi kepada Clara, yang diberi tumpangan oleh Hendrik. Clara akhirnya bisa kembali menghubungi Jul, dan memberitahu bahwa dia berhasil kabur dari kalender killer. Yang jelas-jelas itu adalah ayah Jul sendiri. Clara, Wie geht es Ihnen? Was war denn los? Sobald wir in der Stadt sind, können Sie mich einfach irgendwo rauslassen. Di tengah percakapan itu, Jul harus memberi obat anaknya yang sedang demam tinggi. Lalu Clara menawarkan agar menyanyi untuk anak Jul. Nyanyian itu justru membuat Jul ingat dengan istrinya dan meneteskan air mata. Legen Sie das Telefon neben das Ohr von Fabian. Klar. Diana hat es auch immer für Fabian gesungen. Setelah itu, Clara mengatakan kepada Jul bahwa dirinya akan segera pulang menjemput anaknya. Kemudian, dia akan pergi bersama anaknya untuk pergi dari suaminya. Namun, Clara menolak tawaran Jul untuk membantunya karena dia akan melakukannya sendirian. Ich darf Ihr Leben nicht zerstören. Ich muss nach Hause zu meiner Tochter. Ich komme. Sie haben mir schon genug geholfen. Danke, Jules. Clara yang meminta udut kepada Hendrik tiba-tiba ketakutan saat melihat alat kejut listrik milik Hendrik. Lalu Clara berteriak untuk diturunkan. Namun Hendrik meyakinkan bahwa dirinya tidak akan berniat buruk. Dan secara tiba-tiba, Mal in der Kiste, ich glaube, da müsste ein Päckchen sein. Halten Sie an. Halten Sie sofort an! Martin yang menemukan Clara pun langsung membawanya pergi setelah menghajar Hendrik hingga berdarah-darah. Sebelum pergi, Clara meminta kepada Martin agar menolong Hendrik, supaya Hendrik tidak mati kedinginan. Di sana ayah Jul juga melihat Martin membawa Clara. Di atas mobil, Martin mengancam Clara setelah tahu Clara ingin melakukan bunuh diri. Ich war in der Garage. Ich habe den Schlauch gesehen. Ey, Clara, fängst du schon wieder damit an? Di tengah perjalanan itu, tiba-tiba Martin kembali berulah. Dia merasa marah dengan perkataan Clara, sehingga dia mendadak emosi dan memutuskan untuk memberhentikan mobil. Kemudian dia membentak Clara, hingga akhirnya memukul dan menjambak rambut Clara. Hast du mich zum 1000. Mal gefragt, warum ich nicht in Therapie gehe? Hallo, mein Name ist Martin, ich bin 44 Jahre alt und ich schlage meine Frau. Ist es dein Ernst? Das habe ich nicht gesagt. Hitzt das alles aus. Die Prügel. Sementara itu, di rumahnya, Jul terlihat sedang mencari seseorang, hingga tak sadar menginjak pecahan kaca yang dipasangnya sendiri. Jul terus memeriksa satu persatu ruangan di rumahnya, sambil membawa sebilah pisau. Hingga secara tiba-tiba, Kann dir helfen. ayah Jul terus mengikuti Clara hingga ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Martin mengancam Clara bahwa dia akan menerima hukuman. Clara yang tak terima langsung menjatuhkan Martin dengan alat kejut listrik yang sebelumnya dibawa dari mobil Hendrik. Jetzt mach dich auf was gefasst.
Kemudian Clara masuk ke dalam rumah. Alangkah terkejutnya kita melihat Clara masuk ke rumah di mana Jules kita lihat sebelumnya. Hallo, Clara. Ternyata Jules itu sendirilah yang disebut dengan kalender killer. Ternyata Jules menelpon di rumah Clara dan memasang beberapa CCTV di rumah Clara untuk memperhatikan apa yang diperbuat oleh suami Clara terhadapnya. Dan dia berniat untuk membunuh suami Clara dan membatalkan untuk membunuh Clara. Anak yang sebelumnya bersama Jules adalah anak Clara. Dan pria yang menusuknya adalah Vigo, yaitu seorang pengasuh anak Clara. Clara yang tak mau suaminya dibunuh pun langsung melawan Jules. Wo ist Martin? Es ist Zeit. Wo ist denn oder Martin? Sementara itu, Martin berhasil keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah. Lalu inilah yang terjadi. Zurückbekommen. Er oder du. Setelah berhasil menjatuhkan Martin, Jules memberikan pilihan kepada Clara, yaitu dalam waktu 3 menit sebelum tengah malam, dia harus membunuh Martin, atau justru dia yang dibunuh oleh Jules. Bagi Jules, ini adalah bentuk perlawanan yang sebelumnya tak pernah didapatkan oleh istrinya. Dan inilah yang dilakukan oleh Clara. Leise. Du wirst ihn töten. Oder ich werde die Möglichkeit zu geben, sich zu wehren. Okay, bitte. Beruntung, ayah Jules datang tepat waktu dan langsung menembaknya. Dia meminta maaf atas perbuatan anaknya. Beberapa hari setelah itu, terlihat Martin ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan pelecehan seksual terhadap istrinya. Berdasarkan bukti rekaman suara yang sempat direkam oleh Clara sebelumnya. Dan akhirnya film pun tamat. Das ist mein Sohn. Gehen Sie mit ein Strafvermittlungsverfahren wegen